प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाजिर है। साथियों, आज इतवार है तो आइए आपको मैं टाटीपुर ले चलता हूँ। टाटीपुर मुल्तान के मशरक में एक मौज़ा है जहाँ हमारे दोस्त जहाँ ज़ेबदुल्ला खासे पढ़े लिखे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो उनके आमों के बाग को देखने के लिए मैं तमाम दोस्तों के साथ वहाँ आज जा रहा हूँ। तो आइए चल के देखते हैं कि उन्होंने किस तरह आमों की देखभाल की है, कैसे काश्त करते हैं और उसकी बीमारियों के क्या तदारक हैं। तो आइए चलते हैं टाटीपुर। आप बेसिकली हैं क्या, क्योंकि हम आपको जानते हैं एक प्रोग्रेसिव काश्तकार के तौर पर और हाईली एजुकेटेड आदमी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका गया था तो आपने वहाँ मुझे मेरी फेसबुक पे मुझे कहा था कि विस्कॉन्सिन में तुम फलां यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाना और देख के आना। तो आपका विस्कॉन्सिन में क्या तलक, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं यूएस एड की स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में गया था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, डेयरी डेवलपमेंट और डेयरी बाई प्रोडक्ट्स, इसका कोर्स करना। अच्छा, ये मेरी सिलेक्शन की थी अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान में। हम 6 लोग गए थे, तो अल्लाह ने करम किया, मुझे भी मौका मिला। तो वहाँ से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ। तो जो मेरे आने वाले अगले साल का जो ब्रोशर था जो यूनाइटेड स्टेट्स ने छापा, उसके फेस पेज पे मेरा फोटो है। माशाल्लाह, उन्होंने मिसाल के तौर पे मेरा फोटो लगाया कि ये एक स्टूडेंट। अच्छा बदरान साहब, मुझे तो आप ये भी पता था कि आप वो यूए के भी आप शायद एडवाइजर हैं एग्रीकल्चर के, या सऊदी अरब में भी आप? जी, सऊदी अरब में सर मैं प्रिंस जो अब्दुल रहमान राशिद हैं, उन्होंने आम लगवाना था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था 2023 को। तो 4 अप्रैल को मैं यहाँ से गया था। उन्होंने फिर मुझे वहाँ अपना प्राइवेट जेट दिया था, अपना स्टाफ दिया था। सऊदी अरब में उन्होंने तमाम जितनी उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा मुझे सिलेक्ट करके बताओ कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैंगो लग सकता है। तो फिर अल जीजान में उनका एक प्लॉट मैंने सिलेक्ट किया सारे सऊदीया को फिरने के बाद। तो वो 44,200 एकड़ का एक ही प्लॉट है। उसमें वो प्रिंस अब्दुल रहमान राशिद जो हैं वो बाग लगा रहे हैं। गोबर डालने के बाद आप इसमें हल कभी भी ना चलाएं, क्योंकि जब जानवर जो जिसकी ये गोबर है, भैंस है, ये गाय है, वो जब भी फीड उसने खाई होगी, मक्की खाते हैं या आजकल जैसे साइलेज का रिवाज है उसमें मक्की होती है, तो वो मक्की उनके पेट में बाज़-औक़ात कोई दाने हजम नहीं होते, वो गोबर में साबित के साबित दाने बाहर आ जाते हैं। अब अगर आप इस गोबर को हल चला के जमीन में दबाएंगे तो जमीन में इसको मॉइस्चर मिलेगा तो फौरन दीमक पैदा हो जाएगी। दीमक उस फूड पार्टिकल को खाने आ जाएगी। जब ये जमीन के ऊपर पड़ा है, इसको धूप लग रही है, अब हम इसको जब 2-3 इरिगेशन हो जाएंगी तो इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सारे डिकम्पोज हो जाएंगे, वो दीमक की खुराक के काबिल नहीं रहेंगे। फिर आप इस पे हल चला ले, लेकिन कम से कम 3 पानी के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहे। इसका रस जो है वो पानी में हल हो गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक। यानी इसकी जो एनर्जी होती है, ये जो ताकत इसकी है फर्टिलाइजर के तौर पर, वो धूप में या ऊपर हवा में पड़ी रहे तो वो कम नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छा। पहला पानी इसको इतना लगाना पड़ता है कि ये डूब जाए उसमें। ठीक। पहला पानी हैवी इरिगेशन, उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक। जनाब, एक सवाल है कि शहरों में तो आजकल मजदूर नहीं मिलते काम के लिए, तो आप ये मुजारे कहाँ से पैदा करते हैं जो आपको इतना, आपके पौधों को बच्चों की तरह पालते भी हैं, खुद भी खाते हैं, आपके लिए भी पैदा करते हैं और हुकूमत के लिए भी? आप आते हैं तो आपकी खिदमत भी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, पहली बात ये है कि अपने हारी को या अपने मजदूर को ना, आप जब तक इंसान नहीं ना समझेंगे तब तक आप न खुद खुश रहेंगे ना आपका बाग। मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, मैं अपने मुलाजमीन जितने हैं, आप मुझे एक तरफ बिठा के उनसे कसम लेके पूछ लें, मैं शायद एक ही जिम्मेदार हूँ जो अपने मुलाजमों को मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा हूँ। अच्छा, गुड। ईद पे कपड़े भी देता हूँ, ठीक है, आगे पीछे भी कपड़े देता हूँ। इसके अलावा मैं पूरे बाजार में जो तनख्वाह होती है मैं 25% ज्यादा देता हूँ। अच्छा, मार्केट में जो मजदूर तनख्वाह ले रहा है मैं 25% ज्यादा देता हूँ। अच्छा, गुड। कुछ इसके अलावा हिडन भी देता हूँ। अच्छा। जो बताता भी नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए कि वो इंसान है, जब तक उसका पेट पूरी तरह नहीं भरेगा तो तब तक वो चोरी पे माइल रहेगा। जब वो यहाँ से पेट भर के खाएगा वो और उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप मेरी बस्ती में देखें, सारे बच्चों ने जैकेटें पहनी हैं। किसी और बस्ती में जाएं, बच्चे सर्दी से ठिठर रहे, एक एक कमीज में फिर रहे होंगे। अच्छा धराल साहब, वो बेसिक सवाल तो मैंने किए नहीं आपसे, क्या आपने अभी तक हम तारफ नहीं कराया कि मुझे तो पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आपका ये जो फार्म हाउस है या आपका ये जिम्मेदारी है आपकी किस इलाके में है? ये सर इस चाह का नाम है चाह पेड़े शाह वाला। अच्छा। मौजा है टाटेपुर।
अच्छा, तहसील है सदर मुल्तान जी। और ये टाटेपुर से बुदला संट रोड पे 1.5 किलोमीटर पे आप खड़े हैं। अच्छा, गुड गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक तो आपकी ना सारी जमीन को मैंने देखा है, सरसब्ज बड़ी है और बड़ी, किसी जगह भी मुझे कोई खाली जगह नजर नहीं आई सिवाय इस पगडंडी के। जी जी, ये क्या वजह है कि आपने हर जगह को प्रॉपरली इस्तेमाल किया है? क्योंकि ये बात मैं आपको बताऊं, मैं एक दफा 2 दफा इंडिया गया था, तो जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया अटारी का, अटारी से पहले यानी पाकिस्तान साइड पे आपको हर जगह खाली नजर आती थी, बेआबाद। लेकिन जैसे ही मैंने अटारी को क्रॉस किया टूवर्ड अमृतसर, तो मैं देख के हैरान हो गया कि मुझे कोई पगडंडी भी नजर नहीं आई। तो उसी फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं? सर, आपने कुरान पाक बात तर्जुमा पढ़ा होगा। जी जी। उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, जिसने जमीन को जिंदगी दी, और फिर उससे हमने फल और पौधे पैदा किए जो तुम खाते हो। हाँ। तो यहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिली कि हर जमीन काबिल काश्त है। जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया तो फिर हर जमीन काबिल काश्त है। तो फिर मैंने भी 1-1 इंच को इस्तेमाल किया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी एडवाइस हर उस बंदे के लिए भी है जिसके घर में छोटी सी जगह भी है, तो उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ और नहीं तो किचन गार्डनिंग ही कर ले। अच्छा, अपने लिए घर में लहसुन ही लगा दे, बारी ताला का करम है। अगर आप इस इलाके में मेरे इस बाग की 2012 की हिस्ट्री लें तो मुझे ये मशवरा दिया गया था कि आपका बाग अब सारा बीमार हो गया। अच्छा। और ये अब कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। इस पे मेहनत ना करें, इसको जड़ से रूट आउट कर दें और नए पौधे लगा दें। ये मुझे कुछ सैकड़ों लोगों ने, बल्कि इवन मेरे बहनोइयों ने भी यही कहा। लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, मैंने किसी पौधे को नहीं उखाड़ा। आज आप पूरे बाग में देख रहे हैं, कोई बीमार पौधा नजर आया? नहीं। अच्छा, वो दरअसल सब क्वेश्चन मेरा ख्याल आपने सही तरह जवाब ही नहीं दिया। आपने बेसिकली पढ़ा क्या है? मैंने सर बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, आप बताएं ना जरा, क्योंकि आप, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे फादर भी रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, तहसीलदार रहे हैं। जी। आपके वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ थे। अच्छा, आप एक सर्विस के फादर के बेटे होने के बाद आपको इस मतलब जिम्मेदारी में क्या मजा आया और ये क्यों लुत्फ आपको आ रहा है? क्या आपने पढ़ा है? ऐसा है सर कि वालिद ने बड़ा जोर लगाया कि मैं CSS करूं। मेरा अब्बा जी को एक ही जवाब था। उस वक्त 17वें ग्रेड की तनख्वाह मैक्सिमम 18-20 हज़ार हुआ करती थी जब मैं FSC में था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये 17,000 रुपए में क्या मेरा गुजारा होगा? जब नहीं होगा तो मैं रिश्वत लूंगा, बेईमानी करूंगा, मैंने हराम नहीं खाना। अब्बा जी के आगे मैंने रेजिस्ट किया। उन्होंने बड़ा जोर लगाया CSS के लिए, मैंने नहीं किया। मैंने सर उसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ येल यूनिवर्सिटी के कनेक्टिकट में मेरा एडमिशन हो गया कंप्यूटर साइंस में। और ये 12 मई 1984 को मुझे वहाँ से $17,000 स्कॉलरशिप मिला। गुड। अच्छा। तो मेरी फैमिली, जब मेरा वीज़ा भी लग गया सब, तो मेरी फैमिली ने कहा जी घर में एक ही काम करने वाला है तो इसको हम अमेरिका भेज दें। तो उसके बाद फिर पीछे वाला जो घर है वो तो नहर में बहा दें। तो मुझे अमेरिका न जाने दिया गया। अच्छा। तो जब अमेरिका मैंने गया 1 साल बाद अब्बा जी की डेथ हो गई, तो मैं डिसार्ट हो गया, फिर अमेरिका रह गया। मैंने फिर यहाँ कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लगाई, जहाँ से अभी आप गुजर के हैं, ये मेरी जिनिंग फैक्ट्री थी। अच्छा। ये जिनिंग फैक्ट्री लगाई, ये 17 साल चलाई। 2001 में 76 लाख रुपए का लॉस हुआ और मेरे और मेरे पार्टनर्स के कपड़े भी उतर गए। पार्टनर्स मेरे डर गए। हमने यही फैसला किया कि यार इस फैक्ट्री को खत्म कर, हमारे बस का काम नहीं। हमने इसकी ईंटें शीटें बेच दी। पार्टनर से जमीन मैंने खरीद के उस पर बाग लगा दिया जो आप देख रहे हैं। अब वहाँ सफेद चौसा लगा हुआ। माशाल्लाह। उसके बाद सर फिर मैंने MA किया जर्नलिज्म में, क्योंकि मैं अखबारों में आर्टिकल लिखता था। उसके बाद मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस में। देन उसके बाद सर फिर मैंने MSc की सप्लाई चेन मैनेजमेंट लम्स से। देन उसके बाद सर फिर मुझे जर्मनी का स्कॉलरशिप मिला। तो 2011 में मैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करने के लिए जर्मनी गया। फिर 2012 में मुझे फिर स्कॉलरशिप मिला तो मैं जर्मनी सॉइल साइंसेस के लिए गया। ये वो मौका है कि जब मैं ज़राअत में अब इन डेप्थ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तब मुझे समझ आया कि ज़मीन क्या है। उससे पहले मैं एक ऑर्डिनरी काश्तकार था। 2011 से फिर मुझे पता चला कि अल्लाह ने जमीन में क्या रखा है। बस ये फॉरेन क्वालिफिकेशन मुझे उठा गई। 2011 में इस बाग का हाल ये था कि ये काटने के काबिल बिल्कुल झाड़ हो गए थे और ये एक बालन रह गया था, पौधे नहीं थे। और ये पूरा बाग बिकता था उस वक्त 3,65,000। बस मैं इसको लग गया। फिर मुझे अल्लाह ने मेरा बाजू जो पकड़ना था, फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गया ऑस्ट्रेलिया का।
اس میں میں گیا تو وہاں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا پرتھ سے میں اریگیشن اینڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کر کے آیا, گریجویشن کی میں نے. اس نے تو میری کائے پلٹ دی. پھر مجھے پانی لگانے کا پتہ چلا یہ جو کچھ آپ آج یہاں دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریلین علم ہے. انہوں نے مجھے بتایا جڑیں ہوتی کہاں ہیں, پانی دینا کہاں ہے, اور ان کا ایک فارمولا ہے ہاؤ ٹو اریگیٹ, وین ٹو اریگیٹ, اور دوسرا ان کا ایک سلوگن ہے کہ اف یو کین ناٹ میئر یو کین ناٹ مینج. یہ آسٹریلین ایگریکلچر کا سلوگن ہے. یہ سر میرے اندر آیا, اور میں سر 2014 میں جب گیا اور پڑھ کے واپس آیا تو میں ایک ڈفرینٹ انسان تھا. بس پھر میں نے اس بات کو اس کی روٹ سے سب وہاں سے مجھے ایک چیز میں آپ کو سب دوست میرے سن رہے ہیں سب کے لیے نالج ہے, سب کے لیے درخواست ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. پودے کو کوئی بیماری نہیں مار سکتی, پودے کو کوئی گرمی سردی نہیں مار سکتی, پودے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر پودے کی جڑ آپ نے مینٹین کی ہے. بس ایک جڑ کو آپ سنبھال لیں تو اس کے بعد پودا کہیں نہیں جاتا, اور جڑ سنبھلتی ہے اس میتھڈ سے. ناظرین میں آپ کو یہاں تعارف کرا دوں جو ہمارے پارٹیسپینٹ اس وقت ہم سارے دوست ہیں, کچھ کلاس فیلوز بھی ہیں, اور ہم آج ملک صاحب کے دراڑا صاحب کے فارم ہاؤس پہ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. تو میں تھوڑا آپ کو تعارف کرا دوں کہ خورشید ملک صاحب ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے, اوور آل پاکستان کے, اور ملتان میں یہ پروڈیوسر سے انہوں نے اپنا جاب سٹارٹ کیا تھا, یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. خواجہ سلیم آصف صاحب یہ ملتان میں چیف کمشنر رہے ہیں جی, سی ایس پی آفیسر ہیں, اور آج کل ایڈوائزر ٹو فیڈرل انشورنس ہیں, متسب انشورنس کے پاس ہیں. سیال صاحب ہمارے دوست ہیں جی, قاسم سیال صاحب یہ اینکر رہے ہیں جی ٹی وی کے, اور کالم نگار ہیں, اے وی پی ریٹائر ہیں جی حبیب بینک سے. سر آپ اپنا تعارف کرائیں. جی خواجہ منیر, جی خواجہ منیر, میں بیسیکلی بینکر ہوں اور یونیورسٹی ٹیچر بھی ہوں. اور جو میرے پاس لاسٹ اسائنمنٹ تھی وہ ایگریکلچر میں کنٹری مینیجر تھا بینکر فارم میں, اور وہ جو پروونس ہے, چاروں پروونس ہیں, اس کا ایگریکلچر جو کریڈٹ ہے میں اس کو ڈیل کر رہا تھا وائل سٹنگ ان ملتان. جی میں یہ جواب دینا اصل ان کی کینوپی محدود کی تھی, اصل ودھن نہیں پہ دیں یہ سب پچھلے 10 سال تو تھا فکس کیتا ہے. اچھا, کیونکہ اگر اسے ودھن نہیں ہوتا یہ شاید باعث بن ویسی نا اصل سمال ٹری سسٹم والے ہم, ورنہ میرا یہ بات جو ہے میرا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایک گرو کرے سی, سروائیو کرے سی, جی بالکل کرے سی, اور کنوپی دا اتنا وہ نہ مل سی نہیں مل سی اصل انہیں کو تھوڑا تھوڑا ٹریم کرے سو کچھ بنا دے سو. اچھا بیٹا تصویریں بنا دو, یہ مسلسل عمل ہے سر. اصل ہوں کینوپی جڑا ہے بالکل لاک کیتا ہے, اصل کہے پودے نو ان دی حد تو اگر چلے نہیں دیندے, ہر سال ٹریمنگ کی ہر سال. ہاں ملک صاحب یہ نا یہ بھیڑ دی مینگنا یہ ہوں پانی لگا ہے نا وہ ڈیکمپوز ہو گئی, ڈیکمپوز ہو کے یہ جڑا نائٹروجن پارٹ ہے وہ ہوں اتنے یہ سبز سبز جڑا نظر آتا پہ یہ نائٹروجن پارٹ ہے, ان کا جڑا فاسفورس اور پوٹاش پارٹ ہے وہ ایبزارب ہو گیا. اچھا ایک کئی بن دی پئی جی, یہ کئی دی شکل ہے, کئی دی شکل ہی ہے لیکن بیسیکلی یہ نائٹروجن دا فنجائی ہے. اچھا 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 نائٹروجن دا فنجائی. یہ زمین یہ ختم تھی ویسی, یہ تو گرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سورج تو سینسٹیو ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہی ذرا بڑا تھی سی یہ اپنی خود بخود مر گئی سی. ٹھیک, یہ زمین دی زرخیزی دی پارٹ پلے کر, یہ تو ہے نا سارا کچھ پارٹ پلے کر خالی رہنے بعد وہ فارم یارڈ مینور بن گئی سی, بڑا اعلیٰ. قدرت دا نظام دیکھو, بھیڑ کھاندی ہے وہ پروسیس جڑا اساں 43 دہاڑے کرنے ہیں, بھیڑ دے میدے چ 8 گھنٹے چ ہوندا ہے. اچھا, گائے دے میدے 24 گھنٹے چ ہو ویندا ہے. گڈ, وہ سیم پروسیس. اچھا, میں والی یہ سوچا کہ میں جو کھادا سنتھیٹک پا کے پیسے خرچ کراں, وائی ناٹ کہ میں کھاد فیکٹری پرچیز کر لوں. اچھا یہ بیٹا اس طرح سے کیتیاں تو اچھا ایک ہاتھ فیکٹری, ایک ہاتھ فیکٹری میری, ایک ہاتھ فیکٹری ہے. اچھا ویل ان اٹ سیلف اے گرو کرے سن تو اپنا نفع بھی دے سن, کھاد فیکٹری بھی ہوگی. تیجا جڑا یہ بھیڑ ہے یہ میری روٹاویشن مشینری بھی ہے, یہ میری ویڈز جڑیاں سب ویڈی سائڈ کیمیکل وغیرہ ہر شے. اچھا ملک صاحب یہ رسو یہ ولڈ ہے یہ دیکھو شیپ دا دیکھو, یہ جڑا تو کیتے وے ملک صاحب یہ دسو یہ جڑا تساں ایک لائے وے پلاسٹک بینڈ یہ کیوں لائے وے ان پودے نال؟ سر ایک نہایت خراب اور گندا کیڑا ہے وہ نام ہے ملی بگ. اچھا, ملی بگ جڑا ہے 15 دسمبر نو دی ہیچنگ تھی دی, انڈے چ بچے نکلتے. اچھا, اوول فورن پودے تے چڑھ دین,
पौधे ते बन के 1 महीना गुजार के वो मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं इतने च वाल बूर निकल आंदा है कुदरत दी टाइमिंग है बूर निकल आंदा निकलदे बूर नु खाना शुरू कर देने ठीक है जेले बूर अप्रैल च खत्म थी वेंदा है वो वल ओदे जेड़े मेल हैं वो मर वेंदे हैं अच्छा। जेड़ी फीमेल है वो वल थल्ले आ वेंदी है जी। वो थल्ले आ के ते वल उत्थे एक कैनोपी वाली थल्ले इस जगह ते इंजेक्शन की शक्ल एक थैली दबा देंदी है उनके 400 अंडा होंदा है अच्छा। वो 400 अंडा पूरा साल पे रहंदा है चाहे हल चलाओ चाहे तेजाब दो कोई नहीं खराब होंदा जी। अगले साल 15 दिसंबर नु वाल हैचेंगे ये जेड़ा बैंड है ये मिली बग नु उत्ते नहीं चढ़न देता वो मतलब तो डैप होंदा है चढ़दे स्लिप कर देता क्योंकि कुदरत ने ओदे पैर दे विच चुंझ नहीं रखी ओदे हिक्का कमी अल्लाह ने रख दी है जी। कि ओदे पैर दे विच चुंझ कोई जी। नहीं ओदा फ्लैट पैर जी। है फ्लैट पैर वो चढ़ नहीं सकदा बस स्लिप कर हाँ स्लिप कर अच्छा वो मैं फिर कहीं जाते तुसा वो लायन जिमें वो फोड़े ते करे जी, ना जी, जी। ये मेरे ख्याल अगू है शायद ये है नहीं मैं देखना तो आपको दिखे ना जबकि अमूमन आख्या वेंदे कि 30 तो 40 फुट दे पौधे होते आब दा बूटा जी होवे जी ते ये तुसा जेडी डेंस फार्मिंग कीती नजदीक लाई खड़े जी। हो इंदा किवें फायदा थी इस तो हाँ मैं अर्ज करे ना ये बेसिकली एक डॉक्टर स्टीव है हम रिसेंटली फौत हो गए वो जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग तो उन्होंने ताल्लुक है मैं उन्हें तो ट्रेनिंग ली है उन्होंने एक नवी टेक्नोलॉजी इजाद की थी अच्छा। कि 1 एकड़ 700 तो लैके 1300 पौधे लाओ अंब दे अंब दे अच्छा और उनकी कैनोपी जी कट कट के छोटा करो अच्छा। मैं भी उन्होंने ही फरमाइश दूते 3 एकड़ का प्लॉट बनाया अच्छा। लेकिन जो ये प्लॉट ग्रो करना शुरू थे मैं को फौरन अंदाजा हो गया कि साडे एटमोसफेयर दे विच अल्ट्रा हाई डेंसिटी कामयाब नहीं हो सकता अच्छा मैं वाल इदे जो थिनिंग कर गई थी ये जेडे ये पौधे खड़े ने इनके दरमियान एक अगी है अच्छा अच्छा जी असा ओ वाल विचों कट के अगा ला देता है अच्छा। ये मतलब उन्होंने फार्मूले तो ज्यादा असा थिनिंग कर गई थी लेकिन मैं अज भी समझदा कि ये अजन भी डेंसिटी ठीक कोई नहीं ये अजन भी इसकी थिनिंग होनी चाहिए लेकिन इको साउंड मैनेज करते पे थ्रू प्रूनिंग अच्छा। असा हर साल हाँ साइड का पौधा जड़ा है 3-3 4-4 फुट कट देने अच्छा। इधर दरमियान असा इन्हें जो प्रोनिंग की थी जी सब प्रूनिंग नवे शाखा ये है सब प्रूनिंग वाले अच्छा एवरी केड़े महीने च करंदे प्रोनिंग ये प्रूनिंग असा नॉर्मली नवंबर। अगस्त च करे ना सर जख्मां दे उत्ते नहीं होता जा ये असल ये दसो अपना धरला साहब कि ये जेड़ा तुसा एक सफेदी जी चूना लाया हुआ है ये अक्सर मैं ये देखो ये तो इतना लाया हुआ जी है हाँ। इनका क्या मकसद है ये आम दे पौधे ते खान साहब ये होंदा है कि जिले से कोई शाख कटे ने जी। है तो उनका कार्बोहाइड्रेट लीकेज थींदा ना जी, जी। कट्टी जगह तो उनदा जिवें खून बाहर आंदा है जी, जी, जी। अच्छा उस खून विच मिठास होंदी है जी, जी। तकरीबन 17-18% उदा ब्रिक्स लेवल होता है मिठास दा जी जी जिसले मिठास नमी और हवा ये 3 चीजें कट्ठियां थी सन फंगस फौरन ग्रो करे सी अच्छा जो ही फंगस ग्रो करे सी उको असां दे सूडीमोल्ड अच्छा ਉਹ ਫੰਗਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ सूडीमोल्ड ग्रो करे सी ਉਹ ਵੱਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਵੈ ਸੀ ਵੱਲ ਪੌਦਾ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਭਰ ਵੈ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आसान जबान में मैं दसा कि नीला तो था और चूना उनका मिक्सचर है एक वादन बोर्डो पेस्ट ये बोर्डो पेस्ट अगर लेप कर लियो तो ये 6 महीने तक इतने फंगस पैदा नहीं होने देता 6 महीने बाद इनकी जी कट्टी जगह है वो इतनी हार्ड बार को वेंदी है कि वाल उनके लीकेज नहीं रहती तो वाल उत्थे फंगस पैदा नहीं थी सकती एक दफा लाना जरूरी कटिंग तो बाद जब भी कोई कटिंग ऑपरेशन करो बाग बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी करो जी माशाल्लाह तुसा जी हर शय जाते जी। एक मोमी लिफाफा एक कागज लाए हुए प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग ही लाए हुए बैंड बैंड जी माशाल्लाह ट्रैक्टर चलती है अच्छा सर ये दसो ये जरा परिंदा है सर ये सीगल है बेसिकली दा नाम है सीगल सीगल। ये जो सीगल आदी अच्छा, ये इंदा- जो को बगला आदी इंदा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ हाँ सर ये चूंकि एक कार्निवोर है अच्छा कार्निवोर का मतलब है गोश्तखोर है जी वो कार्निवोर जी हाँ। एक कीड़े चुगदा है ਇਥੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਦੇ पूरे बाग ये हुन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੌਪਰ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀ। ਓਵਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਸੀ ਇਹ ਕੋ ਖਾ ਲੈ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਦ ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਅੱਛਾ ਧੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ क्या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਸੀ ਤਲੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਜੀ, ਤਲੇ ਜੀ। ਬਹਿ ਨਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਪਾਟਸ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਵੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨਾ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜੀ। ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ کو ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਚ ਫੁੱਟ ਸਭ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ बिल्कुल फासला मुनासिब और एक्यूरेट। ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੀ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਸਲਾ 24 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ चलो लेकिन तो ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਹਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਅੰਬ ਦੀ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ 12 ਨੰਬਰ ਅਟੋਲ ਅਜ਼ੀਮ ਚੌਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਚੌਂਸਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 22 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਚੌਂਸਾ ਸਮਰ ਵੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ 28 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा धड़ाल साहब एक आजकल एक अगर जनाब गोल्ड मलिक साहब लेते माशाल्लाह 18 फुट दे ला चूंकि रेडियो पाकिस्तान दे डायरेक्टर जनरल रह गए और इन्ना को मैं देदा रह गया कि देहाती भाइयों का प्रोग्राम ही करते रहे तुस ते आजकल करते पे वे जी हाँ। ये 40 साल पहले करते हैं। यकीनन सर। अच्छा ये मैं को दसो कि ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਹਾਂ। ਬਹਾਰ, ਖਿਜ਼ਾਂ, ਬਹਾਰ, ਗਰਮੀ, ਖਿਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀ। सही ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ डिले थी गन ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 15-20 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ। ਯਕਦਮ ਮੌਸਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗਰਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਯਕਦਮ 15 ਦਿਨ ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵੀ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਬਹਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਚ ਨਾ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਸਲ 3 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਹੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੂੰ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂੰ Free ਕਿ- fruiting। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਫਰੂਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ 15 ਵਾਲੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। गुड ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਬੇਰਿੰਗ ਕਰਵੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਸੀ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਬਸ। ਫਲਾਵਰ ਬਣੇ ठीक बच वैसी ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਾਓ। ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲਸ ਹਨ 4। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਦੇ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ 8-8 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਕੂ ਪਾਗਲ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ دیਵਾਨਾ ਸੇ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹको मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट दे ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੋ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡੰਪ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡੰਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੂ ਗੂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वो सेम थी बंदी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਡੰਪ ਕਰੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मैं उनको ये सारी स्टोरेज दे दी। आप ने आज खुशी हुई बड़े अरसे के बाद आपने एक लाइव जगह देखी कि हम आए हैं धड़ा साहब के पास। हालांकि आप तो रेडियो पे प्रोग्राम मार साहब के साथ करते रहे हैं, अजीजुर रहमान के साथ आपने माशाल्लाह। पहली जो इनके साथ दोस्ती है वो तो एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे अच्छा रही क्योंकि हमारे पास ये आए और मैं उस वक्त यहीं पर था, मुल्तान में था। जी। हमें जब इल्म चला कि भाई ये तो इल्म वाला बंदा है और ज़राअत को समझता है तो फिर हम ऐसे बंदे को जाने नहीं देते, ठीक है। तो हमने इनको एंगेज कर लिया रेडियो पाकिस्तान में। जी आजकल ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, मैं देखता हूँ जी इनके अच्छा खान प्रोग्राम। साहब, अब आप ये सारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, सारे लोग इस बात को समझते हैं कि रेडियो ही एक रेडियो पाकिस्तान हाँ एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान ही वाहिद इदारा है जिसने लोगों को जिसने हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ज़राअत पर फोकस किया, जी ज़राअत को तरक्की दी जी और ज़रूरी माहिरीन को लोगों से मिलवाया हाँ। और उनकी बातें। सही बात। अच्छा वो सारी चीज़ें हमारा तो रोज़ाना का एक प्रोग्राम है और पूरे पाकिस्तान रेडियो में ये वाहिद इदारा है
جو پاکستان کی 24 ریجنل یعنی علاقائی زبانوں میں پروگرام کرتا ہے ہاں اور کوئی ادارہ نہیں ہے. صحیح بات. علاقائی زبانوں کو فروغ بھی دیتا ہے, ان کے ادب کو, علم کو, اور ان کے ثقافت کو, تہذیب کو, کلچر کو, جی. اور خاص طور پر دیہات سدھارنے کے لیے اور زراعت کے لیے. یہ ریڈیو پاکستان کے ہی پروگرام ہیں جی. آج تک جو چل رہے ہیں, بالکل. ہر اس زبان میں جو وہاں کے لوگ بولتے ہیں. 24 علاقائی زبانوں میں ہم کرتے ہیں پروگرام. اچھا خیر, یہ تو بات ہے. اب اور نہیں دھاڑا صاحب, میں آپ کو ایک آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ شام کو جب آپ کا پروگرام چلتا ہے تو گاؤں میں, دیہاتوں میں اور زرعی علاقوں میں لوگ باقاعدہ بیٹھ کے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں. سر ہمارا جو ریڈیو پاکستان کا فیس بک کا ہمارا پیج ہے میرے پروگرام کا اتم کھیتی کا, آپ اس پیج کو ابھی جا کے کھول کے دیکھ لیں. میرے خیال ہے لائکس تو میں نے کبھی نہیں گنے, لیکن صرف کل والے پروگرام پہ حال 600 میسج آئے ہوئے کہ کوئی. اور حالانکہ سر میں دھراڑا صاحب ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں بھی آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لائک کرنے کی. اچھا, میں نے پھر اس دوران سر ایک امریکہ میں مجھے چونکہ 4 دفعہ پڑھنے کا موقع ملا ہے. جی. پہلی دفعہ میں 95 میں گیا تھا الاباما اسٹیٹ میں. ان کا ایک شہر ہے مونٹگومری, وہاں میں نے کاٹن جیننگ, اس وقت میں جیننگ فیکٹری چلاتا تھا. تو ناظرین, یہ آپ کو ان سب دوستوں سے ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی ریسرچ, اور آج چونکہ ہمارا کھانا انہوں نے ملک صاحب نے یہاں اپنے فارم ہاؤس میں کیا ہوا تھا, آپ کو کھانے کی ٹیبل پہ لے کے چلتے ہیں. اور کھانا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو منجوں پہ انہوں نے ہمیں بٹھا کے کھانا کھلایا ہے. ہم میزوں, پیڑے اور منجے, جبکہ ہم وہ بیٹھنے کے عادی ہیں کرسیوں میزے پہ, لیکن آج ہم نے اپنا اتوار کا دن ان کے ساتھ انجوائے کیا. سر بہت جلدی کرو تو پڑھیں. صاحب نے ماشاء اللہ سر دوپہر دا سمچو کھانا ساڑھے سے تیار کیتا ہے. جی سر, جی مطلب سب زیادہ پہلے سیلڈ ذرا ہاں ہاں جناب, بس درخت بھی دیکھ رہے ہیں لہا کیا آئے ہوئے, وہاں کے آئے ہو, سب پوری ریکی کر کے آئے. کپڑا نہ پاؤ, چوپڑیاں روٹیاں نہ لوگ گھی. اچھا, مکھن نہ چوپڑی ویری رائٹ. اچھا مکھن بھی تو سب کون کی ہوتا مکھن تو سر مکھن کسی کو. واہ جی واہ. آم کے درخت کے اوپر یہ ایک بوری لگائی ہوئی ہے پلاسٹک کی. جی. اس کا کیا مطلب سر یہ چونکہ اب فراسٹ ڈیز آ رہے ہیں, اس کی برننگ ہو جائے گی. اس کی عمر کم ہے, یہ میچور نہیں ہے, تو اس کو اگینسٹ فراسٹ یہ ہم نے ایک پروٹیکشن اس کو جرسی بنا دی ہے. اچھا, تاکہ یہ دیکھیں نا نیچے ہم نے جراب بنائی ہے. اچھا, یہ جو پرالی ہم نے اس کے مٹھ پہ باندھی ہے. ایک بات آپ نوٹس کر لیں کہ فراسٹ سے جب بھی پودا مرے گا وہ اپنی نیچے سے مرے گا, نیک سائز سے مرے گا. یہاں اس کی آئسنگ ہوگی, اس کی خوراک بند ہوگی, اس کی ساری کی ساری وینز آرٹریز بلاک ہوگی تو مرے گا. اچھا کچھ وہاں ہم نے دیکھو میرے واسطے نا امب تو زیادہ میٹھی ہیں. یہ بڑا کام جاؤ. جی جی جی, یہ بڑا کام. یہ دیکھو یہ ساری, یہ کافی ساری تو ڈیکمپوز ہوگی. اچھا, وہ کوشچن تھا کہ آپ اس باغ کو جو پانی دیتے ہیں, ہم تو گھروں میں ہر دوسرے تیسرے دن پانی دے دیتے ہیں چھوٹے لان میں, تو یہاں کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ سر اس میں پانی کی جو اریگیشن شیڈول ہے سر وہ 4 ہیں سال میں. اس میں یہ سر کہ ہم شروع کرتے ہیں 1 اپریل سے, کیونکہ ہمارا ہیٹ سیزن شروع ہو رہا ہے. جی جی. اپریل میں اس کو پانی لگتا ہے ہر 3 ہفتے بعد. اچھا. مئی میں اس کو پانی لگتا ہے ہر 2 ہفتے بعد. جی جی. جون اور جولائی میں اس کو لگتا ہے ہر ہفتے پانی. اگست میں پھر 2 ہفتے بعد. ستمبر میں 3 ہفتے بعد, اور پھر ستمبر کے بعد 3 مہینے کے بعد. اچھا, کم سے کم ہوتا ہے. پھر 3 مہینے کے بعد, پھر دسمبر میں اریگیشن کریں گے, پھر 1 فروری میں کریں گے, پھر 1 اپریل میں جا کے کریں گے, لیکن پھر اپریل کے بعد وہی شیڈول. اچھا, یہ ہم گھروں میں جو لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے 5-10 مرلے کے پلاٹوں میں لگاتے ہیں, اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ 1 دفعہ پانی, اور وہ بھی سپرنکل بس. اچھا, سپرنکل ہو. اچھا ٹھیک ہے. موئسچر دینا ہے آپ نے, پانی نہیں دینا. اچھا اچھا, پانی دینے سے زیادہ کیا ہے کہ اس کی فرٹیلیٹی. اچھا, گوبر کی کھاد ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو سنتھیٹک کھادیں ہیں, خاص طور پر
جیسے آج کل ایک نئی کھاد آئی ہے MAP, اچھا. وہ بہت اچھی ہے, جی. وہ ڈالیں. MAP میں نے بھی MAP ڈالی ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈالیں آپ اس میں نائٹروجن, جی فلٹ کر کے پانی میں گھول کے. اچھا پانی میں, ہاں جی, نائٹروجن بھی دیں اسے, امونیم نائٹریٹ نہیں اس کو سپرے کر اسپرنکل کریں یا اس نہیں اس کو بس ایزی بالٹی پہ کر کے ایسے ہاتھ کے ساتھ ایسے چھٹا دیتے جیسے چھڑکاؤ کرتے ہیں. اچھا گڈ, ٹھیک. ایکڑ دے وچ تساں MAP جڑی پیندے ہو تساں, یہ کتنی پیندے ہو تساں فلڈ کر؟ اگر تو تساں ریگولر دیندے پے ہو تو 12.5 ایکڑ 12.5 کلو پر ایکڑ. لیکن اگر پہلی باری پیندے پے ہو تو ایک تھیلا پورا 25 کلو دا. اچھا جی, ول اگاں جڑا ہے ول 12.5 پہلی باری زیادہ نہیں, کیونکہ زمین دے ویکیوم خالی پئی ہے. یہ اس کا مطلب اب یہ نرم ہو گئی ہاں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بالکل پف بن گئی اس کی. اس کو مطلب ہے وہ پرو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں خود بخود اوپر وہ کر کے تو یہ ساری کی ساری کھاد جو ہے اس میں جذب ہو جائے گی. جی. اور اس کی جذب ہو جائے گی تو پھر اس کو سارے یہ تو صرف اس کا سالڈ مٹیریل رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بالکل سارا ختم ہو گیا. بڑا سخت نالج ملا ہے, تو انٹرسٹ ہے نا. سر کاشتکاری میرا عشق ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں دوستوں کو, مجھے اولاد اتنی پیاری نہیں جتنا باتوں سے ڈپکٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا عشق ہے. کھاد راستے میں کہیں جذب نہیں ہوتی. ہم نے ایک فرٹیلائزر اسٹیشن بنایا ہوا ہے, اچھا, وہاں سے ہم ڈائلیوٹ کرتے رہتے ہیں. اسی میں مکس کر کے آپ ہم اب کھاد چھٹا نہیں دیتے. اچھا, ہم فرٹیگیٹ کرتے ہیں, پانی میں مکس کر کے. جہاں تک پانی جائے گا وہاں کھاد کا مالیکول جائے گا سر. ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ آپ گورنمنٹ کی کوئی آپ سے ایڈ نہیں ہے؟ 1 روپے بھی نہیں. یہ انہوں نے کہا جی کہ انٹرنل جو باغ کے اندر کے کھالیں اس پہ ہمارے پاس فنڈنگ کی وہ اجازت نہیں ہے, وہ نہیں ہے ہماری, مطلب کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے خود بنوائے ہیں سارے پورے باغ میں؟ پورے باغ. دھرلا صاحب, اس میں یہ بور آ گیا ہے؟ یہ بور شروع ہو رہا ہے جی الحمدللہ. پودا ہمارے, ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ لیٹ کر, لیکن پودا سنبھلنے کو تیار ہے. ہاں سردیوں میں بھی آم لگے ہوئے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ایک ویرائٹی ہے. اچھا, ہاں وہ ایک ویرائٹی ہے, اس کا کوئی نام بھی ہے, لیکن اس پہ فروٹنگ پھر بہت کم ہوتی ہے. 5-7 دانے لگیں گے اس کو. اچھا, زیادہ نہیں ہے, مطلب وہ بھرے گا نہیں. نہیں سوال ہی پیدا. اچھا, یہ ایک درخت پہ عموماً کتنے من تک یہ سر یہ اس کی کینوپی سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, اگر 15 سال کا پودا ہے تو 3 سے 4 من لے سکتا ہے. اچھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی GDP اس وقت 3% کے لگ بھگ چل رہی ہے. میکسیمم کہیں 70s میں 60s میں ہم 6-7% پہ گئے تھے, اور اس دفعہ شاید 3% ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس سے بھی کم ہے. اتنی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو زمین ہے وہ اتنی شاندار ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے, اور دنیا کا بہترین نری نظام ہمارے پاس ہے. اتنا نظام اچھا شاید مشرقی پنجاب میں بھی نہیں ہے جو مغربی پنجاب میں ہمارے پاس ہے. اور ہر سال ہمارے پاس بہت فرٹائل زمین جو ہے اس پہ دریا ڈیلٹا اپنی اس پہ فرٹائل مٹی بچھا دیتا ہے. ڈیمز بھی ہیں, پانی بھی ہے, اور خاص طور پہ موسم بہت ہمارے ایسے ہیں جو سوٹ کرتے ہیں ایگریکلچر پروڈکشن کو. اور دنیا بھر کی جو فوڈ فیکٹریز ہیں اس میں یوکرین ہے یا باقی رشیا ہے, اس میں امریکہ ہے, تو پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ GDP میں بہت کم کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. حالانکہ ہماری پاپولیشن ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آلموسٹ 50% جو ہے نا, 60% آلموسٹ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارا GDP میں اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ہمارا ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ 36%. میرے پاس جو فگر تھی وہ 22 سے 23% تھی. آپ شاید اس کے جو بائی پروڈکٹس بن رہے ہیں, اس کے بعد جننگ ہو رہی ہے, آپ شاید اس کو بھی ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو جو ڈائریکٹ پیداوار ہے, اس کے باوجود ہم دالیں بھی, اناج بھی, کبھی کبھی شوگر بھی ہم باہر سے کر رہے ہیں. تو آپ جیسے لرنر لوگ اس سارے سینیریو میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحد کے پار جائیں. ابھی ہمارے دوست خان صاحب نے کہا کہ جب میں اٹاری گیا تو وہ علاقہ سرسبز تھا. ہمارے جو چولستان کا علاقہ ہے وہاں کے ہرن پیاسے مر جاتے ہیں, اور وہ جو خاردار تار لگی ہوئی ہے اس کے پار آپ جائیں تو ان کے پاس ہرن بھی ہے, سبزہ بھی ہے. تو ایک جیسے سوائل میں جب کہ ہماری معاشرت ایک جیسی ہے, تہذیب ایک جیسی ہے, ہم لوگ ایک جیسے رہن سہن کے عادی تھے, تو کیسا ہوا کہ ان کی جو پروڈکشن ہے اور ان کی جو فی کس پیداوار ہے, فی ایکڑ پیداوار ہے, وہ اتنی زیادہ ہے. سوری میرا کچھ لمبا ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنا جواب دیں تو اس سارے سینیریو کو کور کر پائیں. سر آپ کا جو سوال ہے بہت لمبا سوال اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. مختصراً میں عرض کروں گا, 68% زراعت کے ساتھ ہم اب ہیں, لیکن آج سے 50 سال پہلے ہم 74% زراعت سے وابستہ تھے. اور بدنصیبی ہماری یہ رہی
کہ ہم نے ہمیشہ زراعت کو ایک پروفیشن نہیں سمجھا بلکہ زراعت کو ایک سیاسی ٹول سمجھا ہے، اور ہم پہلے دن سے ہی ہم زراعت کو ہر وہ کام ہم نے کیا ہے کہ جس سے زراعت کو ڈپریشن ملے، زراعت دباؤ میں آئے، زراعت میں پیسہ نہ جائے. چونکہ جو اشرافیہ ہے ان کو صرف ایک خوف ہے کہ اگر زراعت پاکستان میں ترقی کرے گی تو پھر زراعت چونکہ 68% ہے تو پھر اقتدار بھی زراعت والوں کے ہی ہاتھ چلا جائے گا. اچھا. تو 1970 تک تو یہ جتنے بھی آپ دیکھیں انان اقتدار تھی وہ ایگرو بیس لوگوں کے پاس تھی. 1970 کے بعد یہ پھر ایک سوچ ڈیولپ کی گئی جان بوجھ کے، اور پھر ذمہ دار کو دبانا شروع کر دیا گیا. سب سے پہلے زراعت کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے پانی. اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو 1960 میں جو سندھ طاس شرمناک معاہدہ ہم نے سائن کیا، جس میں ہم نے 3 دریا کلی طور پر انڈیا کو بیچ دیے، اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ دنیا میں کئی اور دریا ہیں جو 6 ملکوں سے گزرتے ہیں. دریائے نیل 9 ملکوں سے گزرتا ہے، ہر ملک کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کو پورا دریا پینے کا حق نہیں دیا جاتا. ہم تو اتنے بے وقوف ٹھہرے کہ ہم نے 3 دریاؤں میں سے اتنا بھی ان سے پانی نہیں مانگا کہ ہمارے دریا میں مچھلیاں ہی زندہ رہ جائیں. ہم نے تو 100% لکھ کر دے دیا کہ جی یہ 3 دریا آپ کے ہوئے. اور پھر آپ ظلم دیکھیں کہ تینوں دریا وہ بیچے گئے جو جنوبی پنجاب کو فیڈ کرتے تھے. تینوں دریا بیاس، ستلج اور راوی، جس سے آپ کا سب سے زیادہ جو پیداوار دینے والا علاقہ تھا وہ چولستان میں تبدیل ہو گیا. جو کہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چولستان کو چولستان کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ جب یہاں دریائے ہاکڑا چلتا تھا تو یہاں اتنا چاول پیدا ہوتا تھا تو پنجابی میں چاول کو چول کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو چولستان کہتے تھے. بہاور نگر سے لے کر یہ پورا علاقہ جو چولستان کہلاتا تھا کہ یہاں پانی اتنا تھا کہ چاول بہت پیدا ہوتا تھا. انہوں نے اسی چولستان کو ریگستان بنایا اور آج وہاں ہرن بھی پیاسا مر رہا ہے. جناب آپ پہلے دن سے ٹرائنگ ٹو سیل دا بوٹ اگینسٹ دا فلو والی پالیسی پہ ہیں. زراعت آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور آپ بھاگے پھرتے ہیں انڈسٹری کے پیچھے. جائیں انڈسٹری کے پیچھے بھی جائیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس انڈسٹری کے پیچھے جائیں جس کو زراعت سپورٹ کر رہی ہو، تاکہ آپ کی زراعت کی ویلیو ایڈیشن ہو، انڈسٹری بھی چلے، زراعت بھی چلے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم زراعت کو پیشہ بنانے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں. اگر ہم پیشہ بنانے کے موڈ میں ہوتے تو ہم کم از کم اور نہیں تو پاکستان میں کالونائزیشن ایکٹ ہی پاس کر دیتے کہ جو فرٹائل لینڈز ہیں ان کو کالونیوں میں کنورٹ نہ کریں. یہ آج کل ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. جی اسی لیے بن رہی ہے نا کہ یہ قانون آنے کا خطرہ ہے نا. یہ تو آج ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے ٹاٹا پور کے ارد گرد میں نے کئی کالونیاں دیکھی بنتے ہوئے. جی بالکل سر، اس سے بھی زیادہ کی کہانیاں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھیے میں آسٹریلیا میں پڑھتا تھا تو وہاں ڈاکٹر جیمز ٹیولین ہمارے استاد ایک تھے، میرے دوست بھی ہیں وہ. ان کے ایک فارم پہ ان کے پاس 6 ٹریکٹر تھے اور 6 ٹریکٹر کا گراج تھا اور 1200 ایکڑ کا فارم تھا. آسٹریلیا کا شہر ہے پرتھ، اس سے 650 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے آلبنی. تو وہاں انہوں نے ایک 7واں ٹریکٹر خرید لیا. اب 7ویں ٹریکٹر کے لیے ایک چھوٹا سا گراج 30 فٹ کا اور بنانا تھا. 3 مہینے لگ گئے ان کو اپروول لیتے ہوئے ایک 30 فٹ کا گراج بنانے کے لیے 1200 ایکڑ کے فارم پر. انہوں نے کہا تم کیوں بنا رہے ہو، یہ زمین فرٹیلیٹی سے باہر چلی جائے گی، پیداوار سے باہر چلی جائے گی، یہ 30 فٹ کا رقبہ تمہیں. اس نے پھر ثابت کیا، پھر انہوں نے کہا تمہیں 7ویں ٹریکٹر کی ضرورت کیوں ہے. پھر اس نے ثابت کیا کہ میرے پاس یہ مشینری ہے، میرے ٹریکٹر اسی چیز میں انگیج ہیں، مجھے 7واں ٹریکٹر اس چیز کے لیے چاہیے. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس آلریڈی اتنے اسکوائر فٹ تو جگہ ہے شیڈ کے لیے. پھر اس نے بتایا کہ وہاں میرے ڈیزل کے ڈرم بھی تو اور آئیں گے، وہ بھی سٹور کرنے ہیں، تو مجھے 30 بائی 15 کا ایک شیڈ اور بنانا ہے. تو 3 مہینے اس کو لگ گئے اس کی اپروول لیتے. آخر انہوں نے ان کا بندہ آیا، اس نے نشان لگا کے دی کہ اب شیڈ بڑھا رہے ہو، اس سے آگے نہ بڑھانا. اور اس نے اور ہمارے ہاں آپ ایکڑوں میں جو مرضی کر لیں،
कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर। इनके भेड़ों के बारे में जरा थोड़ा सा सर ये दुआ फरमाएं, बल्कि आप सब लोग इनके लिए, ये मेरा नया वेंचर है। अच्छा। मैंने ये भेड़ों का एक फार्म बनाया है। जी जी। इसमें बुनियादी तौर पर जो बुनियादी कंसेप्ट है वो ये था कि बाग के अंदर वीड्स बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ। उन वीड्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें डीजल खर्च करना पड़ता है, रोटावेटर चलाने पड़ते हैं, हल चलाने पड़ते हैं। अच्छा, गुड। तो ये एक मेरे ज़हन में था, ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, वहां से मैं कैरी करके लाया हूँ कि वीड्स को ये खाएंगी, ये वहां पर अपनी मेंगनियां उतारेंगी, हाँ। हमें खाद दे देंगी। ठीक है। तो वीड्स भी मिल गई, हाँ। खाद भी मिल गई, हाँ। और ये खुद भी ग्रो करेंगी, बिक जाएंगी। तो इसमें भी हैंडसम नफा मिल जाएगा। क्या बात। और इस तरह ये हम हर 4 महीने बाद नया फ्लॉक डालते हैं। अच्छा, ये 4 महीने बाद तैयार हो जाएगा? जी, ये चली जाएगी, ये एक्सपोर्ट हो जाएंगी। इनकी जगह फिर दूसरे छोटा फ्लॉक फिर बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, गुड। थैंक यू जी, थैंक। मैं जहाँ से धराला साहब का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें बड़ा भरपूर दिन हमें दिया, और पूरा इतवार हमने इनके पास बैठ के ना सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बातें हुई, बल्कि सियासत, सकाफत और अपने सैर व सियाहत के बारे में जितनी बातें हम कर सकते थे हमने की, और ज़राअत की, वो तो मैंने पहले कह दिया। बड़ा मज़ा आया धराला साहब कि आपने आज हमें भरपूर टाइम दिया, और हमने आपके फार्म हाउस पे मज़ा लिया, और मैं आपका अपने तमाम दोस्तों की तरफ से मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम आप को। सब दोस्तों का शुक्रिया। देखिए कितने बड़े बड़े लोग आज मेरे घर हैं, मेरे लिए ख्वाजा सलीम रज़ा आसिफ जैसे जिनके हमने कालम पढ़ के बचपन में हम बड़े हुए, समझिए। मलिक साहब को देखिए, वो अपना कासिम सियाल साहब, मिर्जा साहब। नहीं, आपकी मेहरबानी जनाब, आपने It was a green Sunday. खुर्शीद मलिक साहब आज के साथ। हमने बड़े अरसे के बाद एक इतना अच्छा संडे गुजारा है जी, और इतना धूप में अच्छा गुजारा है, और आपके इंडोर में भी बैठे हैं, आपके पूरे फार्म हाउस का विजिट किया हमने, और बड़ी दिलचस्प बातें मैं इंशाल्लाह आपको पूरे वीलॉग में ये सारी पेश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुर्शीद मलिक साहब एक ऐसी टॉवरिंग शख्सियत रेडियो पाकिस्तान, हम दूर से देखा करते थे कि ये जीएम साहब, ये डीजी साहब होते हैं। आज वो हमारे घर बैठे। माशाल्लाह जी, तो हमारे लिए इससे बड़ा क्या है। नहीं, बड़े नहीं, आप खुद बड़े अजीम आदमी हैं जी, और बड़ा मजा आया। इनके बेटे ने आज बहुत हमारी खिदमत किया जी, बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ जी, हाँ, माशाल्लाह। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।